ଆଜ୍ଞା ଶିବା ହାରମାନ ଶିଖିବ ହଁ ହାରମାନ ଶିଖିବ ହଁ ଶିଖିଲି ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାରିବି ହଁ ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହବ। ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହବ। ଗାୟତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜୁହାର ହବ। ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ କାଳୀ ସେଇ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଶିଖିବ? ହାରମୋନିୟମ ଜୁହାର ହବ ସେଇଠି। ମା ହଁ ହେଲା ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାରମୋନିୟମ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ହାରମୋନିୟମ। କେତେଟା ସ୍କେଲ ଏଥର ଅଛି? 42ଟା ଅଛି। କେତେଟା ସ୍କେଲ ଅଛି? ଏଇଠୁ 42ଟା ସ୍କେଲ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି 39ଟା ଥାଏ। ଏଟା ବଡ ସ୍କେଲ 49ଟା ହେଲା। ତାର ଷ୍ଟପର କେତେଟା ଅଛି ଦେଖ? 9ଟା ଷ୍ଟପର ହେଲା। ଦେଖ এই যে ଷ୍ଟପର ଅଛି এই ছোট ছোট ଷ୍ଟପରକୁ ତମେ ହାତ ମାରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। এই যে ଷ୍ଟପର ଅଛି এটা টাଣିବ এটা ଏ ପଳେଇ ଆସିଲା এটা କିଛି ହାତ ମାରିବନି। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟପର ଆସିଲା মেল ফিমেল ଦିରେ ବାଜ୍ୟ ଅଛି। এটা মেল এটা ফিমেল। এই ଷ୍ଟପର କାମ ହଉଛି ଫିମେଲ এই ଷ୍ଟପର କାମ ହଉଛି মেল। ତାପରେ যে ଷ୍ଟପର ଆସିଲା এটা କିଛି ହାତ ମାରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଏ ତାର ଡବଲ ପଳେଇ ଆସିବ ମାନେ 3 ସ୍କେଲ ବାଲା ହାରମୋନିୟମ ଡବଲ ସ୍କେଲ ନୁହେଁ ଏଟା ହେଲା। 3 ଲାଇନ ବାଲା ହାରମୋନିୟମ ତ 3ଟା ସ୍କେଲ ମଝି ସ୍କେଲଟା ବାଜିବ। ଏଟା ହାତ ମାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି କେଟା ଏଟା ସେଇ ଡବଲ ରେ ହାତ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଟାଣିବାକୁ ଭଲ ଆହୁରି ଜୋରସେ ଆୱାଜ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ହାତ ମାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଗୁଡା କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ ପଛ ତମ ବଡ ହେଲେ ଶିଖିବ ଆ କାମ କ'ଣ। ବୁଝିଗଲା? ଷ୍ଟପର କଥା ବୁଝିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ହାରମୋନିୟମ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ଯେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଖୋଲି ଦେଖିବ। ଏଇ ଯେ ଚାବି ଅଛି ଚାବି ଗୋଟେ ଅଛି এইটা ଗୋଟେ ଚାବି ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ଚାବିକି ତମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲାବେଳେ ଖୋଲି ଦେଇକି କଲା ଭଲ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଖୋଲି ଦେଇକି ଚାବି ନୂଆ ହାରମୋନିୟମ ଆସିଲେ ଫାଟି ଫୁଟା ଯିବ ବେଲ। ଆଉ ବେଲଟାକୁ ଆରାମସେ ମାରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଲ ମାରିବ। କେମିତି ମାରିବ? ବେଲଟା ବେଶୀ ଜୋର ମାରିବନି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାରିବ। ଆଉ ଏଟା ମାରିବ ମାନେ ଏଠି ଦବେଇବ ଦବା 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 ମୁଁ କହୁଛି। ଏଠି ମରା ମାନେ ଦବେ ନହେଲେ ବେଲ ଫାଟିଯିବ। ଏଇ ବେଲ ବହୁତ ଥରେକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ 5,000 7,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ତେଣୁ ଆକୁ ଅକିତାର କାରବାର କରିବ। ବୁଝିଗଲା? ଏଠି ଚାବି ଅଛି এইটাକୁ ଟାଣିଦେଲେ ଉଠିଲା ବେଳେ ବସିଲା ବେଳେ এইଟାକୁ ଟାଣିବ କେଇଟାକୁ এইଟାକୁ ଟାଣିବ ଏରମ କରିକି ତାର ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବ। ସେକୁ ଦୁଇଟା ଏକା ସାଥିରେ ଟାଣିବ। ତା ଫୋଲ୍ଡିଂ ହାରମୋନିୟମଟା ବୁଝିଗଲା? ହାରମୋନିୟମ ବାବଦରେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ହାରମୋନିୟମ ବାଦରେ ବୁଝିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା କ'ଣ ସ୍କେଲ ଗୋଟେ ହାଙ୍କୁଣି ଦେଉଛି ହାଙ୍କୁଣି କରିଦେଉଛି। ହାରମୋନିୟମ ସବୁବେଳେ କେତେଟା ସମୁଦାୟ କେତେଟା ସ୍କେଲ ଅଛି? 42ଟା ସ୍କେଲ ଅଛି। ଏଥିରେ 42ଟା ସ୍କେଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ 42ଟା ସ୍କେଲ ଅଛି। ଆମେ ସାରେ ଗାମା ପାଦାନି ଆମେ ଶିଖୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା। ହାରମୋନିୟମ ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ହାରମୋନିୟମ କେମିତି ଶିଖିବା? ଶିଖିପାରିବାନି। ଶିଖିପାରିବା କି? ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ହାରମୋନିୟମର 3ଟା ସପ୍ତକ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ସାରେ ଗାମା ପାଧାନି ପୁଣି ସାରେ ଗାମା ପାଧାନି ପୁଣି ସାରେ ଗାମା ପାଧାନି ଏମିତି ହେଇକି 3ଟା ସପ୍ତକ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ସପ୍ତକ। ଏଉଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ସପ୍ତକ ଆର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର କି ସ୍ୱର ମୋଟା ସ୍ୱର ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ପୁଣି କ'ଣ ଆସିଯିବ? ଏଉଠୁ କ'ଣ ଆମେ ଯିବ? ମଧ୍ୟ ସପ୍ତକ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗଲା? ମନ୍ତ୍ର ସପ୍ତକ ମନେ ରଖୁଥିବ। ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ର ସପ୍ତକ। ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ମଧ୍ୟ ସପ୍ତକ। କ'ଣ ଆସିଗଲା? ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତକ। ପୁଣି ଏଉଠୁ ଏଇଟା ଆସିଲା କ'ଣ? ଆଉ ତାରା ସପ୍ତକ। ଏଟା ତୀବ୍ର ସପ୍ତକ ନୁହେଁ। ତୀବ୍ର ସପ୍ତକ ବା ତାରା ସପ୍ତକ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ? ତାରା ସପ୍ତକ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ର ସପ୍ତକ। ପୁଣି ଏଉଠୁ କ'ଣ ଆସିଲା? ମଧ୍ୟ ସପ୍ତକ। ପୁଣି ଏଉଠୁ କ'ଣ ଆସିଲା? ତାରା ସପ୍ତକ। 3ଟା ସପ୍ତକ ପାଇଗଲେ ଆମେ। ସ୍ୱର କେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ସା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାରେ ଗାମା ପାଧାନି ସା ପୁଣି ସା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଏଉଠୁ ମନ୍ଦିରରୁ ସାରେ ଗାମା ଏଉଠୁ ସା ଧରିବ ସବୁବେଳେ।
एवढं कोण धरिव सा तापर जा सा एवढं सा धरिव ए साटा पुणी का सहित मिशिव आ सहित मिशिव पुणी ए साटा का सहित मिशिव आ सहित मिशिव तार मंद्र सप्तक सा मध्य सप्तक सहित मिशिव मध्य सप्तक सा तार सप्तक सहित मिशिव बुझीगला 3टा सप्तक आसीला ना बुझीगला हाँ तापरे स्वर केतुरा अछि स्वर केतुरा अछि केतुरा स्वर अछि समुदाय स्वर केतुरा अछि समुदाय एटा कोन मंद सप्तक अच्छा ए केतुरा स्केल आ भितर अछि देखिया गणिबा ए सप्तक केतुरा स्केल अछि गणिबा तल स्केल ऊपर स्केल सब बड़ा बनिया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12टा स्केल केतुरा स्केल अछि 12टा स्वर अछि एते ता भितर शुद्ध स्वर अछि कोमल स्वर अछि आ तीव्र स्वर अछि शुद्ध स्वर अछि आ कोमल स्वर अछि आ तीव्र स्वर अछि शुद्ध स्वर केतुरा अछि कोमल स्वर केतुरा अछि आ तीव्र स्वर केतुरा अछि कहि तुमको हला अच्छा हम सा केउड होतले एटा सप्तक सा हम केउड धरिबा एउड धरिबा एउड सा धरिबा एउड सा धरिबा बजै देखिबा देखिलो त केते गंभीर स्वर आछी हैं केते गंभीर स्वर आछी बहुत गंभीर स्वर आछी जाननो बेटा की सप्तक मंद्र सा एउटू आरंभ होला मंद्र एउटू सरला किंतु आमे एउटू सा धरिबा सा रे गा मा पा धा नि सा बुझलिया सा सा रे गा सा जो सम सा रे गा मा पा धा नि सा ताको सा पळेला न पळेला अब नीड सतला प्रथम चिन्ह दरकार एटा चिन्ह बेले कि सप्तक मंद्र एटा मध्य तार सप्तक तार सप्तक 3टा सप्तक हला एतरे केड़ा कोमल केटा आउ कोमल शब्द केतुरा शुद्ध स्वर केतुरा कोमल केतुरा अछि कोमल देखो केतुरा कोमल अछि सा उठा आसले जेड़ा बड़ अक्षर लिखा है दा कोमल स्वर इंग्लिश रे बड़ अक्षर लिखा है तापर रे सॉरी कहया बोलला ऐसे शुद्ध स्वर ये बड़ अक्षर लिखा है कैपिटल बड़ अक्षर लिखा है इंग्लिश रो सा ऐसे सा कोन शुद्ध स्वर तापर कोन अछि रे कोमल आसी कोन आसी रे कोमल परे शुद्ध स्वर आसी आरे से रे प्रथम कोन आसी कोमल तापर कोन आसी तापर शुद्ध आसी तापर गा आसी कोमल पणी कोन आसी गा कोमल और गा शुद्ध आसी अरे मां तार मां आसीबो शुद्ध गा शुद्ध परे मां शुद्ध मां शुद्ध परे मां तीव्र आसीबो तीव्र सेटा तीव्र स्वर को आजीबो मार तीव्र बा तीव्र कोमल डाको तीव्र आसी तापर कोन आसीबो पा मने पा आसला कोन शुद्ध आसला पा तापर कोन पार आ नाही कोन नाही ता कोमल नाही सारे कोमल नाही सारे कोमल नाही के पारे कोमल नाही आउ धार पणी कोमल आसला प्रथम धार कोमल आसीबो ता धार शुद्ध आसीबो
ତାପରେ ନି କୋମଳ ଆସିବ ତାପରେ ନି ରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଆସିବ ନା ବୁଝିଗଲାଣି ବଜେଇ ଦେଖିଦବା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବୁ যেটা বড় বড় অক্ষর লেখা হয়েছে সেটা হচ্ছে শুদ্ধ স্বর আর যেটা ছোট ছোট অক্ষর লেখা হয়েছে সেটা কোমল স্বর বজাই দেখিবা টিকে এটা কোন সা আসলা সা শুদ্ধরে তারপরে মু কোন কইতে কোমলরে এটা কোমলরে এটা কোমলরে এটা শুদ্ধরে সারে গা 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 এটা কোন কোমল গা 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 আসলা গা বুঝলা কোন আসিব শুদ্ধ গা না এই সা রে গা শুদ্ধ গা এটা সার কোন কোমল নাই সারে কোমল নাই সারে এর কোমল কাটা এটা এটা সারে গা 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 কোমল বুঝলা সারে গা মা 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 সারে গা মা গা মা গা মা গার তো কইছুম কোমল মা রাইটাই তীব্র মা এই সারে গা মা তীব্র মা বুঝলা তীব্র মা কোমল মা তীব্র মা সারে গা মা পা শুদ্ধ পা শুদ্ধ পা এটা কোমল পা না না সরি ভুল হল এটা কোন শুদ্ধ পা সারে গা মা পা পার কোমল নাহি পা কুম নাহি সার কুম নাহি মনে রাখতে ভালো রাখো সার কুম শুদ্ধ ধা যে কোমল ধা কোন কোমল ধা শুদ্ধ ধা কোমল ধা শুদ্ধ ধা কা সা রে গা মা ধা ধা নি সা নি সা নি সা নি নি র কোন আসিব কোমলনি বুঝিগলা এমতিয়া ସବୁଗୁଡ଼ା যেরকম এটা কইদেন তোমরা এটা ସବୁ সেরকম ସବୁ স্কুলে সেরকম না বুঝিগলানি গোটা কইদেন সেরকম কোমল স্বর স্বর সপ্তক আজ শিখিলে কোন শিখিলে সপ্তক কেতুরা হারমোনি বাবদ যাହା କିଛି ଶିଖିଲେ ଆମେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜାଣିପାରିଲ ଅକ୍ଷର ବାସ୍ ଏତିକି।